চিনি বরফঙ্গ সিলেটনি হবিগঞ্জনি ছাড়ছরে কেলেঙ্গা অরব চিনি বরফঙ্গ শ্রীমঙ্গল দুলছড়া তুইলুমছড়া বিষমণি পাড়া অরব চিনি বরফঙ্গ ইয়াঙ্গ মিজোরামনি মামিক ডিস্ট্রিক্ট মামিক ডিস্ট্রিক্ট চিনি রাজধানী পুখরি পদরমা রেন্ডিল হিনে कलाई तो चीनी बुबाग्रानी चीनी इतिहास कुछ बहुत कमान आगे चीनी बड़ो रख सावो इरावती नदी बारमानी इरावती नदी ने जरा चीनी बुबाग्रानी साम्राज्य विस्तार मानी नेने चाकला रसना बात इतिहास नरक साइमानो कुछ बहुत कमानी सुतरां जों चीनी हानो फुहारै तोरिवै जों गेरदा टिप्रेलेन खायनायनि बागै बुबाग्रा सावो जों खोनानो गेरदा टिप्रेलेन मानानि कक जों साया केन्द जों सभा खालाय दं थाखाय जों थान थाखाय जेनेरेशन तो जेनेरेशन जों सभा खालाय थांगान थाखाय इस्तिमुर आयारलेन्ड माने हाय चिनि बंशबा सालसा जों गो तिब्रा सारब चिनि हानकि फिलिमाननाय आन्तर्जातिक फोटो जों गो सालसा गोसाबै चिनि मान हायना जों सानैनाय आबनि बागै चीनी बुबाग्रा तियार उनखा चीनी बुबाग्रा तियार उनखा 10 के 100 जन सावो ए मामारा की मामारा तो कोनो নাই লেখাপড়া জানে না তাদের কোনো কাগজপত্র নাই তাদের কাগজ তো ওই চুমার ভিতরে ঢুকাইয়া করে ওই এর ভিতরে সনের ভিতরে ঢুকাইয়া রাখে পর পড়াইলে কইরা যায় আবো করিছা তাবো টিপরা সারা সুপ্রিম কোর্ট নি দগলাম সিনিকা একদিকে লামাও চবাও নাই और गन्ना तुइछाने चिनी हिम्बता और प्रथम माइमा मब डेमोक्रेटिक लामाते चबा चिनी ताई काइसा सुप्रिम कोर्ट आइन तुइ बचन चबा खलायनाय आरो बचन सीएबी ने अगेंस्ट देबो चिनी सुप्रिम कोर्ट चिनी बगरा केस दिका एनआरसी नि केस दिका सुतरां गेरेबैनो तुबै तो बचन गेरेबै आइन नीति बचन लड़ाई खलायनाय डेमोक्रेटिक लामाते चबा खलाय चिनी हानो जों कि फिल्म बनानाय चिनी हानो फिल्म बनानाय आबनि बागै जों दाबो सिपन सिपन सुनतयै लड़ायलायनानै चिनी जराया अति फानामति आगियानो दुंका आगियानो फुदुका हासिं बांमा साव आनो आगिबो अनेक बड़ अनेक नेता साव आरो निदेव बर्मा बलं बड़ खबर पुसुसि बुथारका बिनि केस रपाया बिनि गाना ता तंनि साव किन्तु चिनि बुबाग्रा खाय आरो बिनि गाना मा तुइ हिमु बिनि गारि वो मा दाइ थां ताबो खाय राजनीतिक नेता र गोबां मा जागोन आनि गाना जासुना नायो नोमे गाया समिति सालाया खायदा बा ने खाय तापुरो बुकुरो जों आंनो कायसा कक सानानै मुसुंखौ मियाबो सानो सीपीएम रे कामनो किसा सानानै मुसुंगो दशरथ देव नि नेतृत्वे बरक जन शिक्षा आंदोलन 1945 नि 27 डिसेम्बर 11 पौष जन शिक्षा आंदोलन खालायमानि बरक जन शिक्षा आंदोलन तामनि बागै खालायमानि तिब्रा सारना लेखाफोरा फोरोंनायनि बागै आयांगो तिब्रासानि लेखाफोरा फोरोंनानै हिनै आपरो तिब्रासा लेखाफोरा फोरोंनानै ताम बुजोबा अ राजा चिनि बरनो फोरोंनानै नाया चिनि बरनो लेखाफोरा रोंखाखाय राजा सेटेमा किरिजागो आबो बरो चिनि बरनो फोरोंया चिनि बर आबोना काहाम कावान सुना रिजे बायाको बाय तामो जों आफ्रिका राजानि बिरुद्धे आफ्रिकानि बङ स्लोगान परिवर्तन थाका राजार शासन चाइना प्रजार शासन चाइ बरक छाओ जन शिक्षा आंदोलन गणमुक्ति परिषद नि नेतृत्व हेमंत देवबर्मा सुदैन्य देवबर्मा दशरथ देव 300 नि ऊपर स्कूल खाइजाबो पाहार आम जायो आं बरनो सिंना मुसुंगो गणमुक्ति परिषद नि नेता रनो अल टुपि कसाक थुबै अ पेतैला काटिं खनाय रावै अ लालजान्दा बालनाय रनो आं सिंनानि मुसुंगो नर गण जन शिक्षा आंदोलन खायो जे स्कूल फ्रमानि
अमुक आसे मुख खुलुला मते जागाव मते पाराव जों जन शिक्षा आंदोलन खालाय स्कुल कि सामानि दिनो कोन मारि करे ताबक पर्यंत सारा त्रिपुरा राज्य विभिन्न कलेज ও স্কুল গার্লস স্কুল হোস্টেল যতন রাজধানী আমালনি এয়ারপোর্ট বচিনি রাজধানী আমালন ইসলাম যাব সব ইসলাম কা চিনি রাজন ইসলাম দে আর গণমুক্তি পরিষদ কে ছাও রাজা রাজা কলেজ উমাকান্ত এমবিবি কলেজ তুলসীবতী বজ্জং স্কুল ও কেবিআই উদয়পুর নে ओ निने कोयला शहर में विशालगढ़ गर्ल्स स्कूल ओ निने कुलुबारी सोनामुरा ने छापुरम ने छावसलाम चिरमुबा करन सलाम का नाबले तिने गोल बाजार माने महाराजगंज बाजार आबा किनिमो तिने रानी बाजार तिने कांचनपुर महारानी कांचनपुर नि मुंगैसे तिने अमरपुर अमर मानिक नि मुंगैसे आरो से बांग्लादेश नि ओ ওখানে ব্রাহ্মণ বাড়িয়ানে অদ্বৈত মল্ল ব্রহ্মণ সাধারণ কবিতা শ্রেণী মুঙ্গিছে তিনি অমরপুর অদ্বৈত মল্ল ব্রহ্মণ কলেজ খুলো হ্যাঁ অলতাং অমর মানিকনি মুঙ্গই কলেজ খুলো মাইয়া চিনি লাই বুমানো চিনি ইতিহাস নকুনানি বাগৈ বামফ্রন্টনি সময় অনেক চেষ্টা খালাইকা অমরিনানি নাইকা নব এলাকা নব गोबां मा जागाव गोबां मा एलाकानि मुं न नंगौ रेखा 1985 86 सना आं जखन गंगासराव थायो आफुर आरो बानजि खूब कम एकदम कम আর তাবো বামফ্রন্টनि समय और नारायणपुर থেকে শুরু করে गोबां मा बागै थाका बरनिफ्राय শুধু সিপিএম र गणमुक्ति परिषदनि स्लोगान बायन जों कमरनानि लामायाव थांनानै स्लोगाननि माने रिफुजी पुनर्बासन चाय रिफुजी भुटा अधिकार चाय अमन तै नाम कासा सिकन तेते आनि निउ लुकुंनि आनि नाना संनि कमन नंग साइखना आनि नाना बिरागी बरक सारि खलायखा आरती खलायो तम आरती खलाय आगि तो बिरागी रो रुसा का इंजाकाय वानजि को बेरसा तम हिने रुसा तुरागावरे बलसकी गहरनानि आरती एमन भाग्य कबे हब बृंदाबने যাব এখানে নানা সঙ্গ মুখস্থ লেখাপড়া করে শ্রীলঙ্কা তুরাগরে বলসকি গহর নামে আরতি এমন বাইগন কবে হবে বৃন্দাবনে যাব একা অবাইগনি জায়গা বাইগন সানগাঙ্গে বা বাইগন নমা খানাবলে नों जिरि फुजि पुनर्बासन चाय बुदा अधिकार चाय केबा बांग्लादेशनि बा हामजागोन फासिनाय ब्ले हा अ वानजिनो नों तु खानाबले हा बाइगननि जायगा बाइगन सानका बा मान खाता न वानजा सानमोन केबा रिरि फाइका गोबां मा आबसे ताबो आगिनि आ गणमुक्ति परिषद खाइने र आईपीएफ तिवा हाबो आईएनपी तिवा हाबो ताबो का स्लोगान ले बासनि जावहा ओ मा ओ सीपीएम रखे ताबो और वान सातु बुनाय उठाय दखा एक समय पछे तुबि खसा थुबै आ स्लोगान निनाय हा आबो साकाकाय अनेक कखबो एखौ मरक साकाकाय न वालायमा फायनाय आबो सानांगौ ताकरो बखरो एखाय अबनि बागिन आं नरं सानानै नायो सिनि बुसकांनि जे सभा म बिलायनो क्राक खायसे मा बसालायनाय सिनि हाना फिरक गई माननानि बागै दखाना फिरक गई माननानि बागै सिनि गभर्नमेन्ट जारा तंनाय बीजेपी गभर्नमेन्टनि बरर अजमारक साउ सबका साथ सबका विकास काहमको खूब स्लोगान खाना जत बायना तंनाय जतनि न उन्नति उन्नाय जतनि न हामारि उन्नाय काहमको आं सुनानि मसंगो वानजे आमसाइनि लामा रखाय तां मिलिक मिलिको आर अतिब्रासा गन्दासरा ul eka lai bunga bogiro eka yang ba anagi tulamani jaga tamse ko wana sapara roni lama yang libon no ti para tino timbo to kimani lama rokai tangi abo icha kama ar ha rokman kakhaja sorka sat sorka bikas singa ka tangi bikas sungi ar ta baki bikas sunga ha ar ka baki bikas sunga bongi am saya kan network mano mobile ni jotono o gonda tu saukan tinu mobile bondo ma khai to nika तामनि बागै आनके जियो बाय आइडिया बेको और खाय खाना जाय तब और सुदु एयरटेल सिम बाय तकजा बीएसएनएल दता माबसिम सिमान को
kan mobile botol ma khasne bile oti ahe tongkha সুতরাং বাংলাদেশ ni phane rokai 2 din ni bisingano rokai ration card mano aadhaar card mano aro hali dosa rokai kono kono maya abone bagaina takura bakara bos kane di tong mariwo keplai to semung sinaino tong mariwo chen keplai mani pore mongka semi final jidi wae final thonglai na chung 2023 kono goiri na saba factor saba sarkar khlai nai khlaiya amo tipra saronong nai reserve 20 taya 37 ta chito chung tipra saro ho bukung bararo sabro bot kita kidya amo khlai nai bobagera sawo noro kancha simi ungai ano phangri de dofana ang phiyo goiri nai aboni bagina bobagra ni sakau to logibo chung joto phan mari nai NRC case ni bage gorang khokta thumya lakh ekbar first class Indian Supreme Court lawyer ekbar hearing opasana ka 25 lakh dinani nango takura কোটি কোটি টাকার ও তিনি সিএবি এনআরসি কেস খাইতঙ্গো তাবো কোনো জায়গা ও পার্টি বাসে গাড়ি কাটলাঙ্গে মিছিল খালাইমে কমানি ববিনি বাইথঙ্গে রে খালাইতঙ্গো কেবনে থানি তাবো বঙ্গ ইয়াক খেয়াল ইয়াকো সুতরাং তাকুরো বুকুরো বস কামনে যে এডিসি চং মারিব জেসাপান অংথন জেসাপান বুসাথন সিংহাবন ব্যক্তিনো নাই ঠোকলা চেনি টার্গেট chini destination chini goal hana phirago tumnani hana chini ya khabo to chini sajon khlainani abono chini bubagarni teifang bai sing himbo to himoi chobani logiri layei buskango sing koplai ungsinai sing bobe tai thunjaglia sing khamsani tai tamosa sinai chini noroba haksalo thana nangai sing nijibo haksalo thana ni tongo asik sawoino paithago angnorno kok kesari kranai tini je oroni je chini tipra mothani ojamaro gobangma amsini ojamaro mosakai nai thokai thungsa khlai norno tei duli thayoi jaro tini je chini dofani hamarini bagai muthangjanani bagai phiokjanani bagai je pandai khlaika aboni bagai oroni chini ko convener chini ojama chini sikran icon chini rajesh tiprano paithago ang paitre hambai maya aro asik sawoino kapro bukuro je ungkha umoino thangka talu sem sikon isno toyei sem kebno ta kutubladi kebno ta hindi khinani joraliya kom borobe kase pok tomo je ungkha umoino thangka sawi hamnani gere saka tiari bai thangkano khama tiari tongo tamwana gere bubagara tongo ai kebno dori bhaja Jottono tangjang takuro buwagara ayub lokon tipra motha ayub lokon IPFT ayub lokon jottono nukulum baca Asin